हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मार दिया। दूसरे जो बुजुर्ग हैं उनका नाम है माजिन बिन गजूबा, मीम अलिफ जाल नू, माजिन बिन गजूबा। ये कौन है, इनके बारे में मुझे एक बात बता के अपने गौसे आजम को याद करना है और फिर हम और आप। मेरी आवाज आप हजरात तक पहुंच रही है? कभी कभी जरा सा सुकून से बात कर लेते हैं तो लगता है कि दिल को तस्कीन का सामान हम अता कर रहे हैं। माजिन बिन गजूबा ये आज की नहीं है, 1500 साल पहले के इंसान का नाम है। इनकी बिजनेस क्या थी, इनका कारोबार क्या था, वो सुन लें। माजिन बिन गजूबा पत्थर को तराश तराश करके बुत बनाया करते थे। बुत बनाया करते थे, संग तराश थे, पत्थर को तराशते और बुत बनाते, उसे मंडी में बेचते। बड़े मशहूर थे वो, उनकी जो मेमारी है, फनकारी है, बहुत मशहूर थी। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने बड़ी मेहनत की तो एक पत्थर को तराश करके ऐसा मैंने बुत बना दिया, ऐसा मुजस्समा बना दिया, लग रहा था कि अब ये पत्थर बोल पड़ेगा। मैं खुद अपने ही फन की दाद दे रहा था उस पत्थर के बुत को देख देख करके, और मैं कह रहा था वाह रे माजिन वाह, तूने तो कमाल कर दिया है। रहने दीजिए भाईजान, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह, जोर से बोले सुबहान अल्लाह। सुने, मेरी अपनी आदत है, मैं जरा सा शाइस्ता लहजे में बात करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से ऐसे महफिल में जहाँ आप जैसे लोग हों, अल्लामा सीवानी साहब के बिला जैसे लोग हों। सुने आप, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब ऐलान नबुव्वत का बिगुल बजाया मेरे आका ने, तो माजिन बिन गजूबा कहते हैं कि मैंने एक पत्थर तराशा, बड़ा खूबसूरत था। मैं उस पत्थर के सामने बैठ करके अपने ही फन की दाद दे रहा था। हाथों को उठा के बताएं मेरी आवाज पहुंच रही है? साफ मेरी आवाज पहुंच रही है? शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। वो कहते हैं माजिन बिन गजूबा, मैं पत्थर के सामने बैठकर मैं कह रहा था वाह रे माजिन वाह, तूने तो कमाल कर दिया, ऐसा हसीन पत्थर तराशा। ये तो गोयाई का शरफ हासिल करना चाहता है। मैं अपने ही फन की दाद दे रहा था, अपने मेमार के उरूज के इस चेयर पर बैठा हुआ था और अपने आप को मैं तस्कीन का सामान दे रहा था। अचानक उस पत्थर से आवाज आई, उस पत्थर से आवाज आई, ये जिसको जिसको यकीन हो वही तड़पेगा। माजिन कहते हैं उस पत्थर से आवाज आई, अरे माजिन बिन गजूबा मेरी क्या परस्तिश करता है, उसकी परस्तिश क्यों नहीं करता जिसका पता बताने के लिए मदीने में मोहम्मद आ गए हैं। जरा जोर से कह दो सुबहान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहां मस्कत ओमान की वादी, कहां मदीने मुनव्वरा। कभी नबी ने जाहिरन नहीं देखा माजिन को, माजिन ने कभी नबी को नहीं देखा। कहते मैं तड़प गया, मैंने कहा ये नबी कहां है, किस शहर में है? तो लोगों ने बताया कि एक ऐसी जात मक्के शरीफ में पैदा हुई, मदीने मुनव्वरा में क़याम पजीर है, अल्लाह के एक होने का ऐलान करती है, कुरान रब का कलाम है, ये बाबर कराती है। माजिन कहते हैं मैं पहली मरतबे मस्कत से निकला और निकल के बड़ी तेजी से मदीने शरीफ की सरहद पे, बॉर्डर पे पहुंचा। अभी कहते हैं मैं सरहद पे था कि नबी ने अपने गुलामों से फरमाया मस्कत से एक मेरा दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए आ रहा है। उस दोस्त की ये मजहबी कहानी सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं। माजिन कहते हैं मैं नबी के हुजूर आया तो जब मैंने देखा कि मेरे आका नबियों के इमाम गुलामों के करीब बैठे हुए, आज पहली मरतबे मेरी आंखों ने नबी के हसीन चेहरे को देखा है। सुभान अल्लाह। माजिन कहते मैं तड़प गया, मैंने अपनी पगड़ी उतार करके नबी के कदम पे रख दी। मैंने कहा है नबी के गुलामों गवाह रहना, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो उसका मजहब कितना खूबसूरत होगा। कहते मैंने कलमा पढ़ के अपने गले में नबी की गुलामी का पट्टा डाल लिया। जिस राह से गुजरता लोग मुझे आशिक रसूल कहते थे। यही आशिक रसूल जो मस्कत और ओमान में पहली मरतबे इस्लाम मजहब को फॉलो करने वाला, इस्लाम मजहब की प्रचार प्रसार में सही पैहम करने वाला, इस्लाम का दाई बन के आया, तो आज पूरे मस्कत और ओमान में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों के चिराग जले हुए हैं। सुभान अल्लाह। एक शख्स से तब्दीली कितनी आती है, ये नबी के आशिकों का कमाल है, ये मेरे आका की आमद की बरकत है। आने वाले उन दिनों को याद रखिएगा जिन दिनों में जश्न आमद रसूल का बिगुल बजेगा। बस एक आखिरी बात, वो पड़ोसी मुल्क जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था, ये लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद सब हिंदुस्तान में था।
اور اس وقت ایک بڑے کالج میں ایک استاذ اپنے شاگردوں سے پوچھ رہا تھا تم پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کیا بننا چاہتے ہو؟ سنیں آخری بات. تو ایک بچے نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. تو دوسرے سے پوچھا گیا تم کیا بننا چاہتے ہو تعلیم کے مکمل کرنے کے بعد؟ تو اس نے کہا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. تیسرے نے کہا کہ میں چیف جسٹس قاضی القضات بننا چاہتا ہوں. چوتھے نے کہا کہ میں سیاستداں بننا چاہتا ہوں. استاذ نے ایک ذہین بچے کو بلایا, کہا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ تو اس بچے نے کہا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. استاذ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, یہ منصب تو ان کو ملا جو نبی کے ظاہری دور میں تھے, تم کو اس دور میں صحابی بننے کا خیال کیسے پیدا ہوا؟ اس بچے نے روتے ہوئے کہا تھا میری ماں کہتی ہے جو صحابی ہوتے ہیں وہ عاشق رسول ہوتے ہیں, تو میں عاشق رسول بننا چاہتا ہوں. میں نبی کے عشق کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں. آپ کو نہیں معلوم ہے یہی بچہ جب بڑا ہوا تو لوگوں نے اسی کو ڈاکٹر اقبال کے نام سے یاد کیا تھا, جس نے کہا تھا جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ, ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. پروردگار عالم ہمارے دلوں کو تسکین کا سامان اللہ کے نبی کے عشاق کے تذکرے سے عطا فرما دے. آمین کہہ دیں. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیے گا. آج ایک شخص کو بغداد شریف نہ پہنچا دیا تو میرا نام آصف رضا نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, اور اگر نہ پہنچ پائے تو کرم ہو گیا تو بغداد والے خود آ جائیں گے انشاءاللہ. ذرا انشاءاللہ کہہ دیجئے. او شہیدیں آتے ہیں قدسیوں جشن مناؤ, شہیدیں آتے ہیں آج یسرب کی ہے تقدیر سنورنے والی, بچیوں دف بجاؤ شہیدیں آتے ہیں. آقا کریم کی آمد کی مناسبت سے آپ نے ایک خوبصورت کلام کا تعاقب کیا ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ زہے عزت و اعتلاء محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. آقا کریم کے جو مراتب ہیں آپ دیکھیں میرے امام کی نظر میں, آقا کریم کو جس نے جو سمجھا ہے اس نے اپنی سمجھ کے حساب سے کہا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. زہے عزت و اعتلاء محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. حضرت موسیٰ ایک نبی ہیں, وہ اللہ سے بات کرتے تھے تو ان کا ٹائٹل ہو گیا کلیم اللہ, اللہ سے بات کرنے والا. ان کے پاس ایک لاٹھی تھی, وہ لاٹھی کئی اینگل سے کام آتی تھی. اس کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جب دشمن زیادہ شرپسند ہوتے, سخت ہوتے, تو وہی لاٹھی بھیانک اژدہا کا روپ دھار لیتی تھی. قرآن میں اس کے تذکرے موجود ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی جو لاٹھی تھی کبھی کبھی اژدہا بن جایا کرتی تھی, اور بھیانک اژدہا, یہ نہیں کہ اس پر سکوت اور جمود طاری ہو. عصائے کلیم, کلیم کی لاٹھی, موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کبھی کبھی غضبناک اژدہا بن جایا کرتی تھی, لیکن مدینے والے کی لاٹھی غریبوں کا سہارا بن جایا کرتی ہے. ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے. توجہ ادھر رکھیں گے ورنہ آپ کا آنا تو فائدہ مند ہے, میرا آنا بیکار ہو جائے گا, سمجھ رہے ہیں. اور اگر اتنی آپ کی توجہ مجھے ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ بھائی. تھوڑی سی بے ترتیبی ہوئی تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر میں سو جاؤں, ٹھیک ہے, آپ کا وقت برباد نہ ہونے پائے. میرا امام کیا کہتا ہے, زہے عزت و اعتلاء محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد. گروں کا سہارا عصائے محمد. اس کلام کو سن کے ڈاکٹر اقبال نے دو شعر کہا تھا, سنیں دل میں رکھیں اسے. گروں کا سہارا عصائے محمد, تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس پل صراط کے بارے میں حدیث شریف میں یہ ہے کہ وہ تلوار سے کی دھار سے زیادہ وہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے, اس پل صراط پر اللہ کے ولی بڑی تیزی سے گزر جائیں گے. نبی کے دشمن پہلے ہی پاؤں رکھیں گے تو یہ پل صراط اتفاق سے نہیں, اللہ کی مرضی سے دوزخ کے اوپر ایک برج کی صورت میں ہر شخص کو ادھر سے کراس ہو کے جانا ہے تب جنت میں پہنچ سکتا ہے. فرماتے ہیں علماء کرام کی اس برج سے, اس پل صراط سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا. نبی کے دیوانے اس پل صراط سے بڑی تیزی سے گزر جائیں گے.
जो बदअकीदे होंगे, नबी के दुश्मन होंगे, पहले ही पांव रखेंगे जिसमें उनका 2 टुकड़ों में कट करके जहन्नम में जाके गिर पड़ेगा। इसी पुलसरात की बात करते हैं आला हजरत, कहते हैं इसी पुलसरात पर जब मैं चलूंगा ना तो रक्स करते हुए चलूंगा, वज्द करते हुए चलूंगा, इसलिए कि मेरी सलामती की दुआ करने वाला अल्लाह के नबी की जात मुबारका वहीं पर मौजूद होगी। फरमाते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया। कतई किसी भी हवाले से कोई बाजारी, कोई फहश बात और कोई ऐसी नहीं गुफ्तगू नहीं जो आपकी समातों पर लोड हो, गिरा गुजरे। मैं चाहता हूं कि तेजी के साथ, फहरिस्त बड़ी तवील है और सभी सनागर हजरात की आमद हो चुकी है, तो मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम मोहम्मद आयान अंसारी साहब किबला से कि वो अच्छा उस फारिग हो चुके माशाल्लाह। मद्दाह रसूल जनाब इज़्ज़त मां मोहतरम शमशाद अहमद बरकाती साहब किबला, तो जिनकी क़यादत में जश्न हो रहा है, वही अलग है। अच्छा माशाल्लाह। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ जनाब मोहतरम शमशाद अहमद साहब किबला बरकाती से मुल्तमिस हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और नात के पाकीज़ा गोशे जो उनके दिलो दिमाग में पल रहे हैं उसको सामाईन की समातों के हवाले करें। आइए कि इस्तकबाल कर लें ताकि अपनी आवाज़ को बाहर पहुँचाएँ। अगर कोई बाहर से अंदर आना चाहता हो तो उसको आने पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकारे गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ान गरीब नवाज, अज़मत गरीब नवाज, अंजुमन फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।